नमस्कार बंधुरा धीरा कुकिंग ब्लग्से सबाइके स्वागत। आज के आमरा नतून आलू दिए टैंगरा माछ दिए रान्ना करब। एकदम मशला छाड़ाई रान्नाटा होबे किन्तु खेते सुस्वादु। चलुन ताहले आमि रेसिपिटा किभाबे करछि आपनारा पुरो देखते थाकुन। आलूटाओ किन्तु केटे धुए परिष्कार करे नियेछि। एटा किन्तु नतून आलू देखेई बुझते पारछेन आपनारा। कड़ाईटा खूब भालो करे एबार प्रथमे सरिषार तेल दिए दिलाम। कड़ाईटा खूब भालो करे गरम करे निते होबे, ताहले माछ किन्तु आर लागबे ना। तेलटा तो भालो करे गरम करतेई होबे। एबार नुन हलुद माखिए टैंगरा माछगुलो भाजा करे नेब। और टैंगरा माछ किन्तु एकटु समय धरे भाजा करते हय। देखुन बंधुरा माछटा किन्तु भाजा करा हये गेछे। खूब बेशी कड़ाओ किन्तु आमि भाजा करिनि। माछगुलो नामिए जे तेलटा थाकबे ओई तेलेई आमि रान्ना करब। एक्सट्रा किन्तु कोनो तेल देब ना। दिए दिलाम गोटा जिरे और तेजपाता फोड़न। एबार आलूगुलो दिए आलूगुलो लालचे करे भाजा करे नेब। दिए देब परिमाण मतो नुन और सामान्य हलुद गुঁড়ো। नुन और हलुदटा दिए आलूटा भाजा करे नेब। देखुन बंधुरा आलूटा किन्तु लालचे करे भाजा करा हये गेछे। एबार एर ओपरेई आमि भेजे राखा टैंगरा माछगुलो दिए देब। दिए आलुर संगे एकटु नाड़ाचाड़ा करे तरकारिते झोल दिए देब। दिए दिलाम परिमाण मतो जल, जार जेटुकु प्रयोजन। एबार तरकारिटाके फुटते देब। एते सामान्य एकटु हलुद गुঁড়ো देब। दिए तरकारिटा फुटते देब। चिरा काँचा लंकाओ दिए दिलाम। आमि ढेके 10 मिनट रान्ना करब। 10 मिनट परे आपनादेर ढाकनाटा खुले देखिए दिई। देखुन बंधुरा तरकारी किन्तु प्राय हये एसेছে। আর একটু ঝোল কমলেই হয়ে যাবে। আর নামানোর আগে দিয়ে দেবো একটু গরম মশলার গুঁড়ো। তাহলে তরকারি কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে। এতে কিন্তু আমি তেমন কোনো মশলা ইউজ করিনি। জিরে ফোড়ন দিয়েছি আর নামানোর আগে একটু ভাজা গরম মশলার গুঁড়ো দেবো। গরম মশলাটা অবশ্যই ভেজে নিতে হবে। গোটা গরম মশলা ভেজে গুঁড়ো করে তারপরে তরকারিটা দিতে হবে। আপনারা এইভাবে ট্যাংরা মাছের রেসিপিটা ট্রাই করে আমাকে জানাবেন অবশ্যই কেমন লাগলো। দিয়ে দিলাম ভাজা গরম মশলার গুঁড়ো। তাহলে বন্ধুরা রেসিপি কিন্তু একদম রেডি। আর কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে দেখবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্টস করবেন। দেখুন বন্ধুরা ট্যাংরা মাছের তরকারি কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। নতুন আলু দিয়ে ট্যাংরা মাছ। আমরা এবার তরকারিটা নামিয়ে নেব। খুব কম মশলায় আপনাদের রান্না করে দেখালাম। এখানে কিন্তু অনেকে কিন্তু মশলা দিয়ে রান্না করে, পেঁয়াজ রসুন কষিয়ে রান্না করে। আমি কিন্তু সেটা করিনি। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন।